ዜና መጽሔት ሰላም تعنا هبلنا كبران نداد مزفن ميتنا 4.4 راديو FM مقالة عتاوي زيناتات مصيت ساعات جنبير اللون زينا مصيت زعلات حاصرتن زرزر زيناتاتن حاويسو صبصبات بيزنسن سبورتن زكاتتايو زيناتات مصيت بممراح تسفاي صقابو هيوان برهانو كمون مداي تكنيك مكيالي معنا حابلناكم خنصن حنا نمكتالكم عدنا فلما جن ارست زينا أب الدبابات زجبرو هيمانتاون سبكتات أبل لكالو تسعبت هيمانتات آلتاوي الواز حدر سلزغنم كغنني قبائلو قوايت كالات هيمانت كتمام مقلم أب سعود عرب تتحيزهم سقات موزن سلالوم إيثيوبياوان محبر سب علمن تكالات سب أو مسلاتن بهزوز كبت حلوم محبر مناسي تقراي تساوي تقريبهم كومشن حدقا مكلخال ندلونة تقراي زنس علالو زلو خبير حدقا بعتو بمرأي مسز ملكوتو مأكلات بمزراب أدلاي زبالي قدمات انقاغ قبر يقبائلو صلال سبيل محبر سب معراب تقراي سراويت أمريكا لعلي 15,000 وتادراتن 100 نفرتن بروجكت حرنت كم زدقف قليتو حزدما بحصر تزيناتات كنجمبر كومشن حدقا مكلخال ندلونة تقراي زنس علالو زلو خبيد حدقا بعتو بمرأي مسز ملكوتو مأكلات بمزراب أدلاي زبالي قدمات انقاغ قباري قبائلو صلال سبيل محبرسب معراب تقراي صلال سبيل محبرسب معراب تقراي بسنكي مقراء سباو حاجزات USAID زنس علالو زلو حدقان هلو خناتاتن تمزابلتن عملكتو ناب كومشن حدقا مكلخال دلونة تقراي اب الصحافو قلوع دبداب اب تقراي بحافشا بفلاي دما اب معقوبي تمزابلت زركبو هصاناتن ارغاويانن بسنكي زقفا حصرات مغبي معالتاو نموتن سقاين يقالعلو يلوم كمت زفلت حزب تقراي بحافشاب فلاي دما اتي كاب مرباتو تمزابيلو اب وشت عدي اب سفلالي معقوبتات زركبن اب سودان سسددن اب تحتي وررت حايلتات زلو حزب معراب تقراي ون بتمساسالي اب ازيم مرير محبراون قطباون صقم وديقو يركب زبلت محبر بسنكيتي نا تقادد زخيد زلو حصرات مغبي هوتو غناتنا بطميتن بحمامن نحالفه يركب زبل خوينم بفلاي دما اب معقوبت مزابلت زركبو هصاناتن ارغاويانن بسنكي زخف حصرات مغبي معالتاوي نموتن سقاين يقالعو كم زلو غليصلهم اب العليت زلو خبير كنتات تبي USAID زدقفن مليونات صبيت حاجز مغب زنبره عاوي مدب ردئت مغبي GEOP كاب سنه قلتشحن كاب سنه 2026 جميرو بسنكي حصرات باجت تو كبل توطينلو زبلت صلال سبيل محبرسب معراب تقراي ازي مقراص حاجز ازي مستي اب كللنا زلو زي مرغغا سقاي تمزابلت وغناتنا تدميرو زخفأ سباوي هلقيت كم زسعب نصر يخبل صلال سبيل محبرسب معراب تقراي اب صحافو دبدابه املخيتو بمخان دما كومشن حدقا مكلخال دلونة تقراي نزيزن صلالو زلو خبيد حدقا بعتو بمرأي اتينا تقادد زخيد زلو كسارا هيوت وغناتنا دون مبالن سعيبو نزمص سباو قلولاون مكلخالن مسز ملكتو ماكلات كلهم بمزراب ادلاي زبل قدمن طنقاغ قبر بتري نلابو كبل حاتيتلهم اب سعود عرب تتحيزهم سقات موت زنس علاليوم إيثيوبياوان محبرسب علم تكالات سباو مسلاتن بهزوز كبت حلوم محبر مناسي تقراي تساوي تقريبهم محبر مناسي تقراي لومين دمس ويان تقراي عبز الأخو دبداب عبز فلاليوم مأخلات ماسرتي سعود عرب تتحيزهم زركب إيثيوبياوان زيقاتات نايموت سقات كم زنس علاليومن كبير سقات كم تسمعون قليص اللهم
እቶም ብሰንኪ ጽንተታዊ ኺናት ትግራይ ዝተሰደዱን ሕዚ ድማ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሞት ፍርዲ ንክፍጸመሎም ተወሲኑሎም ዘሎ መብዛሕትኦም ተጋሩ መናእሰይ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እቶም መናእሰይ እዚኦም ብሰንኪት ኲናት ዝበጽሖም ከቢድ ኣካላውን ስነ አእምሮአውን ማህሰይቲ ንዝሐሸ ህይወት ደልዮም ዝተሰደዱ ከም ዝኾኑ እውን ገሊጹሉ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ናይ ዝኾነ ሃገር ለዓላውነት ክብርታትን ክሕሉ ከም ዝግባእ እምነቱ ከም ዝኾነ ድሕረ ምሕባር እቲ ኣብ ትግራይ ብሰንኪቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዝነበረ ኺናት ድሕረ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝሰዓበ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋጠመ ህጹጽ ኩነታት ግምት ክወሃቦ ኣዘኻኺሩ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለምን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ምስ ሰበ ስልጣን ስዑድ ዓረብ ብምዝራብ ህጹጽ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሕ ንኽረከብ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ጸዊዕሎም ነዚ ጉዳይ እዚ ዘለዎ ኣገዳስነት ተረዲእኹም ንትቡና ቁልጡፍ ኣወንታዊ መልሲ ኣቀዲምና ነመስግን ክብል ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ መናእሰይ ማእኺሉ ካብ ዝጣየሻት ሒዙም ን13 ዓመታት ምስ ሃገራውያን ኣህጉራውያን መዳርክቲ ኣካላት ብምትሕባር ተሳትፎን ተረባሕነትን መናእሰይ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ልምዓትን ምዕባይ ክሰርሕ ዝጸንሐን ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣብቲ ዝለኣኾ ደብዳቤ ሓቢሩሎም ውሕስናን ብቕዓትን ዘለዎ ኣቕርቦት ኢነርጂ ንምርግጋጽ ሃገራዊ ዕቤት ኣድላይ ምዃኑ ተገሊጹ ነዚ ዝተገለጸ ሚኒስተር ማይ ኢነርጂን ኣብ ብሔራዊ ፕሮግራም ኤሌክትሪፊኬሽን ተተግበረ ዝርከብ ናይ ኣዶልየ ፕሮጀክት ኣፈጻጽማ መሰረት ዝገበረ በቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝተሓቆፉ 20 ወረዳታት ትግራይ ዝመጹ ኪላታት ዓቕሚ ዕብይ ስልጠና ኣብ ዝውሃበሉ እዋን ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣይተ ተኽላይ ገብረመድህን ኣብ መኽፈቲ መደረ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ኹናት ዝሓሸ ናይ ኢነርጂ ኣማራጺ ኣብ ከተማን ገጠርን ከም ዝነበረ ገሊጾም ብስንኪ ኹናት ኩሎም ሕብረተሰብ ዝጥቀምሎም ዝነበሩ ኣማራጺ ሓይሊ ኢነርጂ ከም ዝዓነውን ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ናይ ኤሌክትሪክ ኣቕርቦት ውሕድ ብምዃኖም ናብ ዝነበረ ዝሕሸ ብርኪ ንምምላስ ብስፍሓት ንምስራሕ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ከም ዘለው ገሊጾም ኣይተ ተኽላይ ገብረመድህን ወሲኾም ኣጠቃቅማ ኢነርጂ ንምምሕያሽ ንሕብረተሰብ ዝተመጣጠነ መልክዕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ህጻናትን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጸገማትን ምፍታሕ ኣብ ዘርፊ ኢነርጂ ዝስርሑ ሰብ ሞያታትን ክእለቶም ንምዕባይ ዝተዳለወ ስልጠና ጠቃሚ ብምዃኑ ነቲ ሚኒስተር ኣመስጊኖም ኣብቲ እዋን ስልጠና ዝረኸቡ ኣብ ሚኒስተር ማይ ኢነርጂን ፈጻሚ ስራሕ ኤሌክትሪፊኬሽን ሓበሬታ ኢነርጂ ዝኾኑ ኣይተ መስፍን ደቢ ብግድኦም ሚኒስተር ማይ ኢነርጂን ናይ ኤሌክትሪክ ተበጻሕነትን ምርጋጽ ካብ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ናይ ብሔራዊ ፕሮግራም ኤሌክትሪፊኬሽን ኣታኣታትዩ እናተግበረ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ 2030 ዓ.ም ኣብ ብሃገር ብርኪ 100 ሚታዊ ኤሌክትሪክ ንምብጻሕ ኣሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ናይ ሶላር ምህርቲ ኣምጸትን ኣከፋፈልቲ ልምዓት ሶላር ትግራይ ግሪን ሆፕ ትሬዲንግን ሪንሳንስ ኢነርጂን ኔክሳስ ትሬዲንግ ዝተባሃሉ ውልቀ ትካላት ኮይኖም ኣብ ትግራይ ኣብ ኩለን ወረዳታት ናይ ቤተሰብ ሶላር ምህርቲ የከፋፍሉ ከም ዝነበሩ ሕዚ ግን ኣብ ዕለታዊ ስርሖም ሕጽረት ልቃሕ ኣቕርቦትን ሕጽረት ነዳድን ትራንስፖርትን ብኻልኦት ዝተፈላለዩ ጸገማት ምኽንያት ተንቀሳቒሶም ምህርቶም ንምልላይ ንምሻጥን ተጸጊሞም ከም ዘለው ገሊጾም ተሳተፍቲ ስልጠና ብግድኦም ስራሕቲ ኢነርጂ ብሓድሽ ወነን ምስራሕን ምስፋሕፋሕን ካብዚ ዝወሰድዎ ስልጠና ኹል ፍልጠትን ምንቕሕን ከም ዝፈጠረሎምን ብሙሉእ ተወፋይነት ንህዝቢ ንምግልጋል ድልዋት ምዃኖምን ከምዚ ዓይነት ሙያዊ ስልጠና ተጠናኺሩ ክቕጽል ተላብዮም ኣብቲ መድረኽ ብርክት ዝበሉ ናይ ዞባ መተሓበርቲ ኢነርጂ ናይ ወረዳን ክልልን ኪላታት ኢነርጂ መዳርክቲ ኣካላትን ዝተረኸቡ ኮይኖም ብቐጻሊ ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት ተቐጽሉ ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹ ክብል ቢሮ ማይ ኢነርጂን ትግራይ ዝለኣኸልና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣብ ወረዳ ቦራ ቸለና ጣብያ ማይ ለሓን ፍሉይ ቦታ ገረበይና ዳይቨርሽን ፕሮጀክት ቀረብ መስኖ ማይ ንምስራሕ ናይ ቦታ ሳይት ርክክብ ተሳሊጡ ቢሮ ማይ ኢነርጂን ክልል ትግራይ ከም ዝሓበሮ ኣብ ወረዳ ቦራ ቸለና ጣብያ ማይ ለሓን ፍሉይ ቦታ ገረበይና ካብ ፕሮግራም PACT ብዝተረኸበ ልዕሊ 21 ሚልዮን ብር በጀት ን203 ሓረስቶት ጣብያ ማይ ለሓም ተጠቃሚ ዝገብር ን40 ሄክታር ዝልምዕ ጸገም ቀረብ መስኖ ማይ ንምፍታሕ ምስፍሕፋሕ ፕሮጀክት ቀረብ መስኖ ማይ ርባ ምዕላይ ዳይቨርሽን ንምስራሕ ምስ ያርኮን ኮንስትራክሽን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ትካል ውዕል ብምኽታብ ርክክብ ሳይት ኣሳሊጥሉ
ኣብቲ ስነስርዓት ርክክብ ዝተረኸቡ ኣባል ርክክብ ኮሚቴ ኮይኖም ናይ ኢነርጂ መብራህቲ ታደለ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብልዕሊ 21 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝህነፅ ኮይኑ ናይ ሪዘርቭ ፀረጋን ጽገናን ምስፍሕፋሕን ካናል ናይ ሓለዋ ገዛ ከም ዝህነፅ ን203 ሓረስቶት ተጠቀምቲ ብምግባር 40 ሄክታር ከም ዘልምዕ ገሊጾም ዲዛይነር እቲ ፕሮጀክት ዝኾኑ ኢንጂነር በየነ ተኪኦም ኣብቲ ሳይት ርክክብ ተረኺቦም ከም ዝገለጽዎም እቲ ዝስራሕ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ 5 ወርሒ ተሃኒጹን ኣብ ግልጋሎት ዝውዕል ኮይኑ ጽገናን መስፋሕፍሒ ተወሰኽቲ ስራሕቲ ካናልን ጽገናን መጠራቐሚ ማይ ገነይ ዘካተተ ከም ዝኾነን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ህንፀቱ ተዛዚሙ ናብ ግልጋሎት ሕብረተሰብ ክውዕል ናይ ሕብረተሰብ ተሳትፎ ወሳኒ ምዃኑ ሓቢሮም ኣመሓዳሪ ወረዳ ቦራ ቸለና ዝኾኑ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ማርያም ብግዶም እዚ ፕሮጀክት እዚ ነቲ ዝነበረ ስራሕቲ ዳይቨርሴሽን ብምዕባይ ብምስፍሕፋሕን ተወሳኺ ገባራት ተጠቀምቲ መስኖ ማይ ዝገብር ስለ ዝኾነ እዚ ፕሮጀክት ንክስራሕ ዝገብሩ ዘለዎ ኣካላት ብምምስጋን ክሳብ ዝዛዘም በቲ ወረዳ ሙሉእ ደገፍ ከም ዝግበር ገሊጾም ክብል ቢሮ ማይን ኢነርጂን ክልል ትግራይ ሓቢሩ ውዳበታትና በመጠነኻር ሰላምና ሓለዋ ጸጥታና ነመጠነኻር خنሰርሕና ኢሎም ኣባላት ጸጥታ ከተማ ዓድዋ እዚ ዝተገለጸ ኣብታ ከተማ ንጉዳያት ጸጥታ ዝጥመት መድረኽ ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ ኣዛዚ ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ከተማ ዓድዋ ኢንስፔክተር መኮንን ኣሰፋ ከም ዝገለጽዎ ሰላምን ድሕነትን እታ ከተማ ክረጋገጽ እንተኾይኑ ህዝቢ በዓል ዋና እንተገርና ጥራሒን ምዃኑ ኣብ ምርጋጽ ሰላም ጸጥታ ህዝቢ ክሳተፍ ግድኡ ክፍጽምን ይግባእ ኢሎም ሓላፊ ዘፈር ጸጥታን ምምሕዳርን ከተማ ዓድዋ ተስፋይ ገብረ ዮሐንስ በወገኖም ሰራሕናዮም ስራሕቲ ጠንክሩን ድሕሪት ከይምለሱ ተጠናኺሮም ንክኸዱ እቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ጉድለታት ድማ ውዳበታትና ኣጠራኺርና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ተሳተፍቲ ኣብ ዙርያ ጸጥታን ሰላምን ከተማ ዓድዋ ሰላምና ኾነ ጸጥታና ውሕዝ ዝኸውን ኣካል ጸጥታን በይኑ ብምግዳፍ ዘይኾነስ ከም ህዝቢ በዓል ዋና እንትኸውን እሞ ኣብዚ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ክጠናኸሩ ዝግባእ ኢሎም ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ተጋዳላይ ተስፋይ ገብረ ወልድ ብግድኦም ከተማና ውሕስቲ ንምግባር ኩሎም ውዳበታትና ብምጥንኻር ህዝብና ካብ ገበን ስግኣት ገበን ክድሕን ይግባእ ኩሎም መደባትና እውን ዕውታት ክኾኑ ጸጥታና ውሕስ እንትኾይኑ እዩ ስለዚ ኩሎም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት መሰረተ ልምዓትን ህዝቢ በዓሉ ክሕልዎም ይግባእ ኢሎም ኣብ ዝፍጸሙ ዘይሕጋዊ ወራ መሬትን ዘይሕጋዊ ህንፀትን ትኹረት ይብና ክንሰርሐሎም ይግባእ ኢሎም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ ዓድዋ ኣብ ዝለኣኸልና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣብ ኣተዓዳድላ ወሰኽ ዋጋ ዘመናዊ ድኽዒ መፍትሒ ክግበረሉ ይግባእ ኢሎም ኣባላት ቤት ምኽሪ ወረዳ ሓውዜን እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ነዝሓተቱ ኣፈጻጽማ መደባት መንግስቲ 9 ወርሒ ኣብ ረብዓይ ዘመን መበል 45 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወረዳ ኣብ ዝገምገመሉ እዋን እዩ ኣባላት ቤት ምኽሪ ወረዳ ሓረስታይ ተጠቃሚ ዘመናዊ ድኽዒ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ብምንኣድ ይኹን እምበር ኣብ ተዓዳድላ ምንሃር ዋጋን ዘሎ ጸገም ግን ዝምልከቶም ኣካላት ሓደ መፍትሒ ክገብርሉ ሓቲቶም ኣለዉ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረ ኢየሱስ ሕብረተሰብ ተጠቃሚ መድሕን ጥዕና ክኸውን ኣብ ምግባር ኣብ ክንክንን ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣብ ምትእትታውን ምስፋሕን ሓድሽ ቴክኖሎጂታት መስኖ ዝሓሸ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ሓቢሮም ብተወሳኺ ትሑት ውፅኢት ትምህርትን ምቁራጽ ትምህርትን ምህላው ንኽልኸላ ነዳዲ ስዒቡ 76 ኣዴታት ኣብ ገዛ ኮልዳ ምኽኣለን ክትትል ቁፅፅርን መዓድን ዝነኣሰ ምዃኑ ገበናት ስርቅን መውቃዕትን ደው ክብል ከም ዘይከኣለ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ሓውዜን ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ ኣመላኺቶም እዮም ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወረዳ ኣይተ ብርሃ ገብረ ገርጊስ ሰላም ህዝቢ ዝህውኹ ገበናት ብምቕናስ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ዝጠናኽሩን ኣብ ስራሕቲ ምስሳን መፍራይነት ሕርሻን ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን ዝግባእ ትኹረት ሂቦም ንኽሰርሑም ነቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣገንዚቦም ክብል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ጸብጺቡሎም ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ተግባራዊ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ጨንፈር ሓልፋ ጋዲማ ቤት ምኽርን መንግስትን ኣብ ንቡር ስርሑ ይመለስ ዝብል ኣብ ቀረባ እዋናት ዝተወሰነ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ስዒቡ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ጨንፈር ሓልፋ ጋዲማ ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዶም
ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተፈላለዩ ርእቶን ሕቶን ዝቐረቡ ኮይኖም ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ንድግፍ ቀልጢፉ ተግባራዊ ክኸውን ድማ ይግባእ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ዝቐረበ ውሳነ ብሙሉእ ድምፂ ከም ዘጽደቐዎ ርክብ ህዝቢ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ኣይተም ኬለቡላ ነደወት ጸብጺቦም ነቲ ውሳነ ስዒቡ ኣብ ሙላእ ከተማታት ሱዳን ሰፊሕ መድረኽ ዘተ ይቕጽል ከም ዘሎ ድማ ኣይተም ኬለ ወሲኾም ገሊጾም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺብሎም ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት መጽሔት ክንሰግር ኣብ ኣደባባያት ዝግበሩ ሃይማኖታዊ ስብከት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰዓብቲ ሃይማኖት ኣለታዊ ጽልዋ ዝሕድር ስለዝኾነ ክኹነን ይግባእ ኢሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ከተማ መቐለ ነዚ ዝተገለጸ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ከተማ መቐለ ኣብ ህልው ኩነታት ኣድሂቡን መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዩ ገብረዋይ ዳንኤል ተወሳኺ ኣለዎ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ከተማ መቐለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረኣዩ ንሰላም ዝዘርጉን ህዝብን ህዝቢ ዘጓንጹን ተግባራት ደውኩልን ኣብ ኣደባባይ ዝግበሩ ሃይማኖታዊ ስብከታትን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰዓብቲ ሃይማኖትን ጽልዋ ዝሕድሩ ብምዃኖም ከምዚ ዓይነት ተግባራት ንዝገብሩ ኣካላት ድማ ክኹነንን ይግባእ ክብሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ከተማ መቐለ ጸዊዖም ሰማይ ህጋዊ ምስጢር ቀሲስ ወልደ ያሬድ መብራህቱ እያስ በዓል መቐለ ሃገረ ስብከት ናይ ስብከተ ወንጌል ክፍሊ ሓላፊ ለዓድና ኣብ ብዙሕ ኩነታት ዘለና ህዝቢ ብዙ ቁስሊ ዚላተን ከውናት ህዝቢ ክንጎድዕ የብሉ ሒዙ ወልጸንሖ قصلي أخلو تميتي أخلو سدتي أخلو تلتفلالي فتنا حيزو النعم خال أبيو مزي مال اختصاصات لأنا خجود يخلك تناكوز خل ساعات مال اختك وروح قديك مسك وأراه عينة بزحي قلنا نيتجرا هزو زخ ساعات بالخانة أمنات عينة مخنيات غيره لافتي حد النوت كشير لا بالخل كفلالي لا بالخل كتصال لا بالخل تصم بأنا بتوجز أيه خنول الكالكال سمي حاج نرسل بعد زعما على الإسلامنا قداي أبو مبري إحنا أبجي تقرأ ناي هيمنة تكالات مخبري سام مخبري مصحف مخبري نهيمات تجزائي كوين جنا زرق زل تريثات كفتي مجد نوز أنا على سلسخانة سلام غيره هم قدم بدأنا كاستنبرين سلين الله نمداي حدا سب عبرسين حدا هيمنة لنا أي رأن نمداي عابرنا أنا سنسخالنا أنا هيمنة زيو طب الناس بشم هيمنة قلوب غيرك هزبن كوجانسن سلام كسئن مقبار ناي زخون يكون هيمانة مجلس يكونن زولو تمام مرحلة هيمانات أبى تجري زلوا كلهم هيمانات بمكالن مكبارن يوم ما كبلو جليسهم. غنياتو تهزونا تلصق حمكرا كابزوان اللي تلعله أو زي ساعات زي خين خان دجنا دم خمسة عينة للرئة زل ملكتات ببكها ويقول للرئة زلوا أنا قرت لا أنا جود عين أمبر تقامنا أي خانة إلنا المرأي بسرون زي خمسة عينة تتحسسها نايب وقت حسي خالت جورة صراحة لي خانة مخانو قدس مسحف قدسين قرنا بس نايب وقت مجلس إخوان حونتي نايب وقت مجلس لسوات مفل لا نايب وقت مجلس إخوان حدا مخانينا يحكم مجلس. هيمنة سوقت خوينا حزبنا إحنا محالف خلينا نمرت خوينا نحدا هيمنة نحدا استمر كيقول أنا كزوجانس نعني زي حال نجارات قبل جت فترة نجارات ينبر قدم يلون سلام نيرو صبوا كنا كأننا هيمنة وسرعتنا بقوله سرع نيرو زي حد شاف زين يزمس زل نجارات يتفكر زي هيمنة هوي صار حيمه كابزيو قلت بلنا وده ده بايقو تخون أم حد نجارات برومانات حد بوتات يجي المسواخ أنت أي زين معمل على سلزخانة سم جارات أو سلزخانة كابزيو نجارات زي تعطينا كم تعلموا سلام كسب خلنا إحنا تجارو تعين لنا سلامي أبه موداتا أبز حز أوان زرعي زلوك اللي تزمسلو جندما سلام هزو زهوغن نايس ألاقتي تلاقخو نمفتس أمز قبورو أنا ورت تقباراتن أدب كقبرو زوز أوعتم مرحت هيمانت سلازخونا دما حدا هيمانت أبه لعليت حدا هيمانت عنتا مفتقر كونه سبب زي أمانلو مقدادن كالتا بدأ بايواتيخا سوكتاتن دو كولو يقبا أخولو تمالقتم محلاليفهم شمي مقاوي أدحانهم حقوسي بحال نايزوا مقالة حبرة ونجلاويان بورد أكاوي نتمنيت محاورة سلام كزرق زخيل نجر كاو دقة كاو زموسلنا نايمنت كفلتات كنقبل يبلنا مالتي سلام عاوز قلنا قيدي صقم زلوا خنا تزي خاين نقول كم وكنقبر يبلنا حزي أو تجري زرع زلوا كبيد نجر يا خنا نقول كنت نقول لك عسل زقبنا زي تتنقلنا له وان تزي أرمنا يا خا كبيد صقم كفتر سلزغل عادة أب الدوايات بناي توم سوات فقط بزي خنا من جدي عاول كا مايكروفون حسكا سكتات مكات تمرتات مكات زي زخون يقولنا هيمانة كفلي كجوري يقولون مالتي أبا حقوس مدهن كاب كاثوليك بيتارسيان سلام نخلو يدلي بفلاي أبا هيمانوت تخبابيركا تردادي إخات نبره هيوتيو أبز عدزي فلاي بتجراي زخنا نجارن كفتر هيمانوت مرحتي نتخبابرو نتردادو زصنحو وإيو سلازي نحنا وين سلام ززرق نجارن تليو كاو سبك أكب بسلام كنقعز نابك أدمت كنرئي
ምስ አካላት ጸጥታ አባላት ፖሊስን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ተዋዲድና በመስራሕና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ሰላምን ጸጥታ ንርከብ ክብሉ ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ኣመሓዳሪ ጣብያ ድድባ ኣይተ መልአኩ ሓጎስ ሓቢሮም እቶም ኣመሓዳሪ ወሲኾም ምስ አካላት ፍትሒ ብምንባብ ገነኛታት ግቦ ፍርድን ክረኽቡን ተሓታትነትን ክረጋገጽን እውን ኣበርትዕና ንቃለስ ኣለና ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ፊሊሞን በየነ ተወሳኺ ኣለዉ። ገበንን ስጋት ገበንን ብዘላቅነት ንምቅራፍ ምስ ሓይልታት ጸጥታ አባላት ፖሊስን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ተዋዲድና ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ኣመሓዳሪ ጣብያ ድድባ ኣይተ መልአኩ ሓጎስ ብምዃኑ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝሐሸም ኩነታት ሰላምን ጸጥታን ንርከብ ክብሉ ገሊጾም ፖሊስ እውን ምሳና ካብኡ ከዓ ብልጽ ዝበለ 45 ከባቢና ኣለዉ ይሕግዙና እዮም ተናዊውና ምስ ምልሻ ይኽን ምስ ሰራዊት ይኽን ንሰርሕ ኣለና ኢና ኣባና ዕሸር ከተማና ምልስ ተጋድልቲ ኣብ ጸጥታ ተሰማርዮም ምዝ ፖሊስና ምስ ዘኡ ዘሎ ምልሻ ይሰርሑ እዮም እና ዝሐሸ እዩ ቅድም ኢሉ ናይ ኮውላይ ናይ መኻድ ባህርያዊ ጸጉሩ ለውጣት ይመጹ ነይሮም እዚ ግን ንዙ ህዝቢ እናስተምሃርና እንተሰብ ቤተ ክርስቲያን እንተሰብ ዝኸነ ኣኸባ ሕዚ ዝሐሸ እዩ ባህላ እያ ገበነኛታት ግቡእ ፍርዲ ንክረኽቡ ምስ ኣካላት ፍትሒ እናተናበብና ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ እቶም ኣመሓዳሪ ብቐጻልነት እውን ተሓታትነትን ፍትሕን ንኽረጋገጽ ኣበርቲዕና ክንቃለሲና ክብሉ ሓቢሮም ኣባላት ሰራዊት ፖሊስ ፍትሒ ምልሻ ኣመሓዳርታት ታኪና ብኸመይ ይፈታሕ እቲ ኣሰረ ገበነኛ ኸን ምንታይ ፍትሕ ለይረክብ ንምንታይ ተሰድዎ ብል ብዙሕ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ተገማጊምና ነርና ከምድር ክልል ደረጃ ማለት እዩ ሕዚ ግን ዝሐሸ እያና እስካዕ እሱውን ንበጽሐ የለይ መወዳእታ ኣይተ መልአኩ ሓጎስ ከም ዝበልዎም ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ዕንወትን ጉሕለትን ከይበጽሕ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ሓጋዛይ ክኸውን ይግባእ ድሕሪ ምባል ብሓፈሻ ማሕበረሰብ እታ ጣብያ ድማ ኣብ ጎና ኣካላት ጸጥታ ብምዕሳል ከባቢኡ ከውሕስ ጸዊዖም ሓደ ምጻእ መሰረተ ልምዓት ዝዓዲ ተክዳን ተኻዲኑ ናይ መብራህቲ ሃይል መሲሉ ክመጽእ ክእል ካልእ ክመጽእ ክእል ወይ ማይ ቡምባ ናይ ወሃልማት መሲሉ ክመጽእ እዩ እዚ ጸጉረ ለውጥ ኮይኑ ግዴታ ክድሓ ዘለዎ ማንም ዝሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ዘይኸነስ ማንም ሕብረተሰቡ ሓበሬታ ክህብና ክጥቁም ንምልከቶ ጸጥታ ከዓ ንክድሕዝ ከምዚ ኣገርና እስካዕ ሕዚ ግን ጽቡቕ ለውጥ ዘለዎ እዩ በተለይ ናይ ጸጥታ ነገር ዝተዋስዒ ማዓንቲ ጽቡቕ ይሓድር ይውዕል ናጋ ክደግስ ክእል ታኢ ግን ዝሕብረተሰብ ብኡነ ልዋዕል ስለልጠቕሞ እዚ መሰረተ ልምዓት ኣካል ተጠቃሚ ስለዝኾነ ሓዊሩ ምስ ዘሎ ምሕደራ ናተራዳድአ ንብረቱ ዓዲ ክሕለ ኣለዎ እዩ ኣነ መልእኽቲ ቮክስ ትግራይ ዝተባሃለ ንመሰልን ናጽነትን ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ትካል 25 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ተጣይሹ ኣብ ትግራይ ናጽነት ፕረስ ጣበቕን ውሕስነት ሰብ ሞያ ሚድያን ምሕላው ዝሰርሕ ከም ዝኾነን ጋዜጠኛታት ብዘይ ዝኾነ ስጋት ሙያው ስነ ምግባሮም ሓልዮም ንኽሰርሑም ኩሎ መዳይ ድጋፍ ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎም ብርሃነ ወልዳይ ተወሳኺ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ንጋዜጠኛታትን ሚድያን ሰሞያ ሚድያን ዝሕግዝን ዝሕለቀን ቮክስ ትግራይ ዝተባሃለ ትካል ብዕሊ ከም ዝተመስረተን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝበፅሑ በደላት ንምቅላስን ሙያዊ ድጋፍ ንምሃብን ከም ዝሰርሕን ድማ ካብ መስረት እቲ ትካል ሓንቲ ዝኾነት ጋዜጠኛ ፀደይ ገዛሃይ ሓቢራ ብብርኪ ዓለም ንመበል 33 ግዜ ዝዝከር ዘሎ ዓለም ለኸ መዓልቲ ናጻነት ፕረስ ንምዝካር እዩ ጎና ጎኒ እዚኣ ተዓዊ ዕላማና ድማ ነዚ ዕለት ምክንያት ብምግባር ብተበግሶ ግዱሳት ተጋሩ ጋዜጠኛታትን ሰሞያ ሚድያን ናጽነት ፕረስ ዝሕለቕ ከምኡ ድማ ንክብሪ ጋዜጠኛታትን ሰሞያ ሚድያን ክሕሉ አንቂዱ ኣብ ዓድና አንጻር ሞያ ጋዜጠኝነት ንዓበይ ዝመጽእ ዘሎ ብድሆታት ኣብ ግምት ብምእታው ሰሞያ ሚድያ ውሕስነቶም ክሕሉን ሞያው ስነ ምግባሮም ሓልዮም ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ስግኣት ስራሕቶም ከዓሙ ክሕግዝ ዓሊሙ ዝተጣየሸ ቮክስ ትግራይ ዝተሰየመ ትካል ጋዜጠኛታትን ሰሞያ ሚድያን ሕጋዊ ፍቃድ ረኺቡ ስርሑ ክጅምር ዝዓለመ መድረኽ እዩ ትካል ቮክስ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኣብ ሚድያን ሞያ ሕግን ብዝሰርሑ ደቂ ትግራይ ዝተጣየሸን ብቦርድ ዝምራሕ ከም ዝኾነን ኣብ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ድማ ብሲቪል ማሕበረሰብ ተባሂሉ ኣፍልጦ ዝተዋህቦ ከም ዝኾነን ካብ መስረት ትካል ሓደ ዝኾነ ጋዜጠኛ ሙሉጌታ ጽባህ ሓቢሩ ቮክስ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሚድያታት ዝሰርሑ ተወሳኺ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማዕከናት ዜና ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ሰሞያ ሕግን ኣብ ሚድያ ምርምርን መጽናዕትን ዘካይዱ ምሁራን ዘጣየሽዎ ትካል እዩ ቦርድ ዝመርሖ ትካል ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ናይ ሞያ ማሕበር
ኣይውክልን ወይ ድማ ኣይትክእን ኣብ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ድማ ሲቪል ማሕበረሰብ ተባሂሉ ዝተጣየሸ እዩ ነቶም ድምፂ ዝኾና ሰብ ሞያ ድማ ድምፂ ንምዃን ዝተጣየሸ ውዳበ እዩ ንናጽነት ፕረስ ንሕላቂና ከም ትካል ክብሪ ጋዜጠኝነትን ሰብ ሞያ ሚድያን ድማ ክሕሎ ክንተግሂና አንጻር ጋዜጠኝነት ንዓበይ ዝመጽእ ዘሎ ብድሆታት ድማ ኣብ ግምት ብምእታው ሰብ ሞያ ሚድያ ውሕስነቶም ክሕሎ ብዘይ ፍርሒ ስራሕቶም ክሰርሑ ድማ ንምግባር ክንሰርሕ ኢና ጋዜጠኛ ሙልጌታ ጽፋ ከም ዝበለዎ ትካል ቮክስ ትግራይ ኣብ መጠጣሕ ምቹ ኩነታት ንጋዜጠኛታትን ሰብ ሞያ ሚድያን ኣድሂቡ ከም ዝሰርሕን ነቶም ሞያተኛታት ሞያዊ ዓቕሞም ዘዕብይሉ ዕድል ከም ዝፈጥርን ድማ ኣረዲኡ ምስ ሞያኦም ዝተኣሳሰር ዝኾነ ይኹን ፀገም እንተጋጥሞም ናይ ሕጊ ኣገልግሎትን ክረኽቡ ክንገብር ኢና ሞያዊ ዓቕሞም ንምዕባይ ዕድላት ክነላሊ ኢና ስልጠናታት ድማ ንምቕራብ ክንሰርሕ ኢና ምፍራሕን መጥቃዕትን እንትበፅሖም ድማ ኣብ ጎኖም ደው ኢልና ክንሰርሕ ኢና ከምኡ ድማ ንጋዜጠኛታትን ንሚድያታትን ሰብ ሞያ ሚድያን ዝምልከቱ ሕግታት ፖሊሲታት ክንከታተልን ክንግምግምን ኢና እዚኦም ሕግታት ምስ መትከላት ናጽነት ፕረስ ዝሳነዩ ክኾኑ ምስ ሓንጸጽቲ ፖሊሲ እውን ክንዋሳእ ኢና ኣብ ላዕሊ ጋዜጠኛታትን ሚድያታትን ሰብ ሞያ ሚድያን ዝበፅሑ መጥቃዕትታት ድማ ክንስንድ ኢና ዕላዊ ፀብጻባት ክነውፅእ ኢና ምሳና ሓቢርኩምና ክትሰርሑ ኢና ንዕድም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ መድረኽ ዝኾኑ ጋዜጠኛታትን ሰብ ሞያ ሚድያን ከም ዝበልዎ ቮክስ ትግራይ ኣብ ትግራይ ጋዜጠኛታት ብዘይ ዝኾነ ስግኣት ብምሉእ ዓቕሞምን ህዝቦምን ዓዶምን ብቕንዕና ንኸገልግሉ ዕድል ከም ዝፈጥር ድማ ኣረዲኦም ንዓድና እውን ካብቲ ዘላተ ጭንቂ ሓራኽ ነውፅእ ብጣዕሚ ጠንክርና ክንሰርሕ ኣለና ይኽብል ደልየ ቮክስ ትግራይ ሓደ ሚድያ ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ሓጋዚ እየ ከም ማሕበር እውን ሓጋዚ ከም ዓድን ከም ህዝቢ እውን ሓጋዚ ንደጋገፍ ኢና ይቐኒል ሃም ትካላት ሃምና ሚድያ ትካላት እውን ኣብኡ ለሎም ናይ ጥቕዓት ምልታም እውን ሞኒተር ዝግበረሉ ኸይዲ ተተፈጢሩ ምናልባት ለሃምዚ ዓይነት ኢንስቲትዩሽንስ እውን ጠቃሚ እዩ ክኾን ኢለ ይኣምን ትካል እዚ ፕሮፌሽናል ስኪል ናይ ጋዜጠኛ ብጣዕሚ ክከታተሉ ኣለዎ ሰራዊት አሜሪካ ልዕሊ 15,000 ወታደራትን 100 ነፈርትን ፕሮጀክት ሓርነት ከም ዝድግፍ ገሊጹ ኣብቲ ትራምፕ ዛወጀው ንዝተዓገታ መራኸብ ደመውጻእ ዝግበር ዓይነት ወታደራዊ ወፍሪ ፕሮጀክት ሓርነት ንምድጋፍ ሰራዊት አሜሪካ ልዕሊ 15,000 ወታደራትን 100 ነፈርትን ከም ዘዋፈር ማእኸላይ እዚ ሴንቲኮም ገሊጹ እቲ እዚ ኣብ ዘውፅእ መግለጺ ሓይልታት ማእኸላይ እዚ አሜሪካ በመጽቦ ሆርሙዝ ዝግበር ጉዕዞ ንግዳዊ መራኸብ ውሕስ ምግባርን ናጽነቱን መምላስን ካብ 4 ግንቦት 2026 ፕሮጀክት ሓርነትን ምድጋፍ ክጅምሩ ምዃኖም ተገሊጹ ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ወጻ ድማ መሳርሕትና ኪሮስ ሓድሽ ከም ዝስዕበ ከተቕርቦ እዮም ኣብ ገምገም ባሕሪ የመን ንሓንቲ መርከብ ነዳዲ ከም ዝጨወዩ ብዙሓት ሰበስልጣናት ጸጥታ ሶማልያ ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣለዉ ሓለዋ ባሕሪ የመን እታ ኤምቲ ዩሬካ ብዝቤለ ትጽዋዕ መርከብ ትጠውያ ናብ ሶማልያ ገጽ ተቐንዕ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሶማልያ 17 ሰራሕተኛታት ዝጸዓነት ኣብ ገምገም ባሕሪ ሶማልያ 17 ሰራሕተኛታት ዝጸዓነት መርከብ ነዳዲ ከም ዝተጨወየት ተሓበረ ኮይኑ ተፈላለዩ ሰበስልጣን ጸጥታ ንቢቢሲ ገሊጾም መንባሮም ድማ ይዝከር ይብል ተሓብሬታ ሆነር 25/18,500 برمين نداري حزا ناب مقادشو تمرح كم زنبرت دما تحبيرلو امتي يوريكا اب وشت 10 معتات اب تكبابين خلای گزه تطويت مركب نداريا تا مركب امتي يوريكا بانديرا معرب افريقاويت هاجر توغو غيراتن قسقس كم زنبرت دما تحبيرلو إيران أمريكا تكايدو زلا منفرحات ملاشن مهاب دلوت كم تخونة تقليصة بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كاب قنبة 4 تحيزو مركبات حران موضع كم زجمر مقلات وسعيبيو إيران زملاشي وازلا منستر قديات وضع إيران أب زوريات أمريكا وشمت هرمز زحلف تحستو ملاشن مهاب دلوتي مخانة دما قليصة لايبل ديلي ميل حيزو وزوطة حبريتا سراويت أمريكا لعلى 15,000 وتعدراتن 100 نفرتن بروجكت حارنت كم زدقفا قليطة أبت ترامب زعوجو نزتعقت مراخب نموتا أب زقبر عينت وتعدرا وفري بروجكت حارنت بهايلو كم استسيمن زين مدقف دما سراويت أمريكا لعلى 15,000 وتعدراتن 100 نفرتن كم زوافرت أب زحلف معالتي زوت أزمقلتي حالتات مأخلاء إذا أمريكا بمزاو هرمز زقبر قعزو نقداو مراخب وحسين مقوارن نتعنتون مملاسن
ካብ 4 ጉንበት 2026 ጀሚሩ ንፕሮጀክት ሓርነት ምድጋፍ ከጀምሩ እዮም ይብል። እዚ ደገፍ 15000 ኣባላት ሚሳኤላት ዝተዓጠቐ መራኽብን ልዕሊ 100 ነፈርትን ዘጠቃለለ ምዃኑ ድማ ተሓቢርሎ። ከም ገለጻ ሴንትኮም ረብዒ ካብ ንግዲ ነዳዲ ዓለምን ብዙሕ መጠን ፍርያት ድኩዕን በቲ መጻቦ ከም ዝጓዓዝ ድማ ሓቢርሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ጀሚራ ኣብ መጻቦ ሆርሙዝ ዝተዓገታ መራኽብ ንምውጻእ ኣሜሪካ ክትሕግዝ ምዃና ድማ ገሊጹሎ። ማእኸላይ ምብራቕን ኣሜሪካን ነዘን ዝተዓገታ መራኽብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ድማ ካብቲ መጻቦ ብሰላም ክነውፀን ምዃና ሓቢርና የነለና ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ጽሒፈሎ። ኣየኖት መራኽብ ብነጻ ከም ዝወጻ ግን ዝተገለጸ ነገር የለን። ትራምፕ ኣብቲ ፕሮጀክት ሓርነት ክብል ዝጸውዖ መስርሕ ዝኾነ ይኹን ምትእስሳው ብሓይሊ ከም ዝፍትሕ ድማ ኣፈራሪሕሎ። ኢራን በወገናት ኩናት ኣብ ለካቲት ካብ ዝጅመረት ሒዙ በቲ ዓብዪ ዓለም ለኻዊ መስመር ማይ ንዝሓልፋ መራኽብ ዓጊታተን ጸኒሓ እያ። ኣሜሪካ በወገና ኣብ ወደባት ኢራን ዕገተ ሓይሊ ባሕሪ ኣጽኒዓላ። ኣዛዚ እስላማዊ ሕንነት ኢራን ዝነበረ ላዕለዋይ ኣባል ባይቶ ኢራን ኢብራሂም ዓዚዝ ድማ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ኣሜሪካ ከም ምጥሓስ ስምምዕነት ደው ምባል ተኽሲ ከም ዝቁጸር ድማ ኣፍሊጡሎ። ኣብቲ ትራምፕ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ወከልቲ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣዝዩ ኣውንታዊ ዝኾነ ዘተ ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ ዝርብ ንኹሉ ኣዝዩ ኣውንታዊ ነገር ከምጽእ ከም ዝኽእል እውን ገሊጹሎ። ትራምፕ ወሲኹ እቲ ዝሰርሒ እተን ሃገራት ከይዘርዘረ ብስም ኣሜሪካ ኢራንን ካልኦት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ዝግበር ሰብኣዊ ምልክት ክኸውን እዩ ክብል ድማ ገሊጹሎ። ምስ ቴሄራን ዝግበር ምትሕባር ብኸመይ ከም ዝመሓደር ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይተውሃበን ይብል ቢቢሲ ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ። ፓኪስታን በአሜሪካ ዝተሓዙ 22 ኢራናውያን ባሕረኛታት ናብ ቴሄራን ክትምልሶም ምዃና ኣፍሊጣላ። ፓኪስታን ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ 22 ኣባላት ሰራሕተኛታት ናይታ በአሜሪካ ዝተሓዘት መርከብ ኢራን ናብ ቴሄራን ከም ትምልሶ ድማ ኣረጋጊጻላ። ሰበስልጣን ኢስላማባድ ነተወሳና ኣብ መጻቦ ሆርሙዝ ዝነበረ ወጥሪ ንምቅላል ዝዓለመ ምትእምማን ዝፈጥር ስጉምቲ ክብሉ ድማ ገሊጾም ኣለዉ። እቶም ባሕረኛታት ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ተፈቲሖም ብፓኪስታን ኣቢሎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ክፍቀደሎም እዩ። እዚ ፓኪስታን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ መጻቦ ሆርሙዝ ተፈጠረ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ምትፍናን ስዒቡ ኣብ መንጎ ኢራንን ምዕራባውያን ሃገራትን ዘለዎ ወጥሪ ንምቅላል ዝዓለመ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ተባሂሉ ከም ዝረአ ድማ ተገሊጹሎ። ተረከብ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኢስላማባድ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋዕን ክህሉ ድሌት ከም ዘለዋ እውን ኣፍሊጣላ ክብል ኣናዶሉ ጸብጺብሎ። በዓል ስልጣን ትራንስፖርት ባሕሪ ሃገረ እንግሊዝ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ሓደገኛ ስግኣት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኣጠንቂቕሎ። ብመስመር ወሽመጥ ሆርሙዝ ንምሕላፍ ዝምክሩ መርከባት ብምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ዘመቻ ሓደገኛ ናይ ድሕንነት ስግኣት ክገጥም ከም ዝኽእል በዓል ስልጣን ትራንስፖርት ባሕሪ ሃገረ እንግሊዝ ኣጠንቂቕሎ። ኣብ ልዕሊቶም መርከባት ናይ ፈንጂ ምፍንጃር ሓደጋ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ድማ ኣመላኺቱሎ። እተን መርከባት ብወሽመጥ ሆርሙዝ ንምሕላፍ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምዃኑ ድማ እቶም ሰበስልጣናት እንግሊዝ ገሊጾም ኣለዉ ይብል ሮይተርስ ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ። ዜና መጽሔትና እናቐጸለ ክቡራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ጸብጻት ቢዝነስ ክነስምዐኩም። ኣሜሪካን ቁጠባታት ኣፍሪካ ዝጸሉ ዘሎ ምዝንባዕ ቀረብን ምውሳኽ ውፅኢታት ነዳዲ ንምፍታሕን ዝተዓጸዋ መራኽብ ካብ መጽኡ ሆርሙዝ ምዕጃብ ክትጅምር እያ ተባሂሉ። ቻይናዊ ኣፍራይ ተሽከርከርቲ ጁተር ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝርከብ መሸጢ ቦታ ካብ ኒሳን ኣብ ዝተዓደገ ቲዋንን ቲቱን ሞዴላት መካይን ኣፍራይ ናብ ዕዳጋ ከም ዘቕርብ ኣፍሊጡ ናይ ዝብሉን ካልኦት ዜናታት ቢዝነስ ድማ መሳርሕትና ተስፋይ ጽጋቡ ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ። ዋጋ 7 ሚልዮን ገዛ ብ300,000 ብር ዋጋ 3 ሚልዮን መኪና ብ200,000 ብር ካብ ሆራይዘን ተቐሪብልኩም ኣሎ። ትካል ዕቋር ልቕሓን ሆራይዘን ካብ ትግራይ ክሳብ ምብራቕ ኣፍሪካ ብናይ ባዕሉ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኮር ባንኪንግ ኣተኣታትዩ ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ዕቋር ልቕሓን ብሞባይል ኣፕሊኬሽን ወይ ድማ ብኢንተርኔት ባንኪንግ ጽፉፍን ስሉጥን ግልጋሎት ንምሃብ ዘኽእልዎ ቴክኖሎጂታት ሒዙ ናብ ዓውዲ ግልጋሎት ቀረብ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ተጸምቢሩ ኣሎ። ባህሊ ምዕቋር ንምዕባይን ዕቋሩ ተሸለሙ ብዝብል ፕሮግራም ኣብ ሆራይዘን
هورايزن بمعقاركم طرح منبر غزان مكينان كنشلمينا كاباكم زصبه ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 200,000 ብር ኣቂርኩም ዕቋርኩም ንሓደ ዓመት ከይተንቀሳቀሰን ተጸኒሑ ዘበናዊ መኪና ዘሽልም ዕጻ ንሓደ ዓመት ዘይንቀሳቀስ 300,000 ብር ዝዓቆር ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዋጋ 7 ሚልዮን ብር ኣብ ሪል ስቴት መንበር ገዛ ዘሽልሙ ዕድላት ኣብ ሆራይዘን ይርከቡ ከምዚ ዝበለ ዕድል ከየምልጠኩም ውሕስ ናይ ጽባሕ ህይወትኩም ብሆራይዘን ኣረጋግጹ ኣድራሻና ኣብ ከተማ መቐለ ጅብሩኽ ጥቃ ሲሚንቶ ተራ ህንጻ HM ሳልሳይ ደብሪ ከምኡውን ጥቃ ሆቴል ኣክሱም ህንጻ ሰላም ሲቲ ሰንተር ካል አይ ደብሪ ንርከብ ንዝበለጸ ሓበሬታ ባደ 999 22 ይዳዩና ዕቋርን ለኣሓን ሆራይዘን ዕለታዊ ጸብጻባት ቢዝነስ ከም ስዕብ ከቅርበልኩም በቲ ፈላሜ ሓበሬታን ትጅምር ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብልዕሊ ቁጠባ ሃገራት ኣፍሪካ ጽንቶ ሕዲር ዘሎ ሕጽረት ቀረብ ንመቅራፍን ናውስኸ ዝኸይድ ዘሎ ንሃር ዋጋ ነዳድ ንምፍታሕን ነተን ተዓጽየን ዘለዋ መራኽብ ካብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ክትውፅእ ክትጅምር ምዃና ኣፍሊጣላ ሃገራት ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳይን ዝመርሖ ጥምረት ናይ ገዛሩሱ ናይ ድሕነት መተሓላለፍ ዝኾነ መደባት ኣብ ግብርን መውዓል ተደናግዩ እኳ እንተኾነም ዘደማ ኣሜሪካ 15,000 ሰራሕተኛታታ ኣገዳሲ ንብረት ባሕርን ዝሓቆፈ ብሓደ ወገን ስጉምትን ክውሰድ ኣላዕሉ ተባሂሉሎም ኣብ ኣታዊ ነዳዲ ኣጸቢቆም ዝምርኮስ ሃገራት ኣፍሪካ ብስንኪ እዚ ምቁራጽ ዝናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ዋጋታት ነዳዲ ሕጽረት ንብረትን ከምኡውን ምትሕላፍን ድሕነት ምግብን ዘስግእ ነገራት የጋጥመን ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ ተኽስደውን ምባል ነቲ መጽውዎ ብዘላቕነትን ምኽፋትን ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ይቕጽል እኳ እንተሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ቀጻሊ ውጥረትን ዘይተማለጥ ጥልባትን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ክብል ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ጸብጺብሎም ቻይናዊ ኣፍራይ ተሽከርከርቲ ጁተር ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝርከብ መሸጥ ቦታው ካብ ኒሳን ምስዓደጋ ቲ1 ቲ2 ሞዴላት መካይና ፍሪዩን ኣብ ዕደጋ ከም ዘቕርብ ኣፍሊጡሎም እቲ ኩባንያ ኣብዚ ቦታ ብውሕዱ 3,000 ስራሕቲ ምፍጣርን ኣብ ዓመት ክሳብ 50,000 መካይን ፍራይን መደብ ከም ዘለዎ ድማ ገሊጹሎም ጁተር ከም በዓል ኒሳን ኪያን መርሴዲስ ቤንዝን ዝመሰሉ ምሩጻት ሽማት ብምብዳህ ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ካብቶም ዝበለጹ መሸጣ መካይን ደቡብ ኣፍሪካ ኮይን ከም ዘሎ ተገሊጹ ስፋላሊ ሞዴላት አስዩቪን ፓወር ትሬንን ንምድጋፍ ኣብ ዝቕጽሉ 12 ክሳብ 18 ዋርሕ ሪትሮፍሬቲንግ ናይቲ ማኑፋክቸሪንግ ፋብሪካት ልምተታሕዙ ከም ዘሎ ድማ ቢዝነስ ኣፍሪካን ኢንሳይደር ጸብጺብሉ أسعبنا دما كبرات سمعتنا بهرو بانكي إثيوبيا شرفوت أبخن سعب واقع كأدقن كشيطن وعلب مسارة زي دما حد دولار أمريكا بحد 253 برن 4 سنتيم تعديقو حد 250 برن 53 سنتيم من كشيات وعلو نحد باوند سترلينج خلته 204 برن 4 سنتيم تعديقو خلته 208 برن 4 سنتيم من كشيات وعلو نحد يورو حد 279 برن 86 سنتيم تعديقو حد 283 برن 46 سنتيم كشيات وعلو نحد درهم 41 برن 78 سنتيم تعديقو 42 برن 62 سنتيم كشيات وعلو نحد ريال سعودي 4 بر تعديقو 41 برن 75 سنتيم كشيات وعلو نحد كويت دينار 491 بر تعديقو 501 بر كشيات وعلو أسعبنا دما كبرى سمعتنا على تواقع ورق انتنري بعد 24 كارات ورقي مشت واقع جرام 20 خلتن شحنت شعنت 9 خلتن بر بعد 21 كارات ورقي مشت واقع جرام 10 شحن 9 خلتن بر بعد 18 كارات ورقي مشت واقع جرام 10 شوعات شحن 35 بر بعد 14 كارات ورقي مشت واقع جرام 10 3 شحن 395 بر كشيات وعلو بحفشة على تاوي صوصات بزنس نازيم يموصل نيرم نمسنا من تالخوما مسجينا سلام أب موداتا كبرات سمعتنا صبصابات سبورت وشتعدن وصان مسارحتنا فليمون كدو كم زي سعبه كبربويم
يغنيلي على تاو سبورت ساو حبريتا وشت عدن وصان حيزلكم قريب لكم نقطكاتول بخورنا عدنكم حبيركم تصنح في الممكن دي بنا وشت عد حبريتا كجمل شامبيون ماونتين بشكليسا كتما قسم كل تشحن 10 شمنتن تمال بغلتي صوتا بزكايد ودر تجميرو حمش مدرخات زحازه عمتا ودر شامبيون ماونتين بشكليسا كتما قسم تمال سنبت 25 ميازيا بغلتي صوتا بستفالالي مدب مكياد فلي مزلو مسرت زي بقدماي مدرخ استخايد ودرات وصيت ماونتين يدق 750 كيلومتر 23 زور مكيله منقشه قدماي كيفن عينم كلاي ناتنايل تخلوين سالساي ماونتين يدق انستو 25 كيلومتر 10 حد زور دما ميلين غبر مدهن قداميتي بير سلام لاك كاليتي ماليتي مانه سالسيتي ماونتين بدق 730 كيلومتر 10 4 زور دما ييل هايله قداماي امانيل برهانه كلاي قلا برهانه سالساي ماونتين بدق انستو 15 كيلومتر 6 زور سليهم ولدا ابزغي قداميتي صقا غبر ماريام كاليتي يردانس غومرا سالسيتي بمخان تزازما الشامبيون تخاتل تحمش معلت زكاير كوينو ثلاثه وددر كتما حدا وددر برخان حدا وددر ولق ساعات زحازه دما ايو كلاي زور شامبيون ماونتين بشكليسا عدغرات 2018 تمال سنبت بمقصال كلاي مدرخ ودرو اكايدو قدماي زور ودرو بعوت منقد زازيم زنبره شامبيون ماونتين بشكليسا كتما عدغرات 2018 قدم 2 كلاي زور ودرو جمرن تخون تمال سنبت 25 ميازيا قصيل دما كلاي مدرخ ودرو وخلتي صوتا اكايدو مسرت زي وصي كلاي مدرخ دما ماونتين يدق 763 كيلومتر بساعه 36.93 كيلومتر عبير شوشاي كام مباتاو هوسبيتال سفادل قدماي مكيله غبري هوت كاب مباتاو هوسبيتال سفادل كلاي سلمون اباد كاماي غلغالس ግራት ሳልሳይ በማውንቴን ደቅ አንስቲ 21.5 ኪሎ ሜትር ድማ ሓመን መዝገቦ ካብ ዓለም ለኸ ሆቴል ከናን ቀዳሚቲ በላይነሽ ደስታ ካብ ዓለም ለኸ ሆቴል ከናን ካልይቲ መብራቅ ቶማስ ካብ ዓለም ለኸ ሆቴል ከናን ሳልሰይቲ በማውንቴን ቢ ደቅ 736 ኪሎ ሜትር ድማ ዮናታን በረኸ ካብ ፕሮጀክት ኑሩ ቀዳማይ ናሆም የርጋው ካብ ፕሮጀክት ኑሩ ካልኣይ አኽሊሉ በረኸ ካብ ሁሉ ስፖርት ሳልሳይ በማውንቴን ሲ ደቅ 721.5 ኪሎ ሜትር ድማ መልካሙ ብርሃነ ካብ ማይ ግልጋሎት ዓድግራት ቀዳማይ ደጀና አብርሃም ካብ ማይ ግልጋሎት ዓድግራት ካልኣይ ዮናስ ተኪ ካብ ፕሮጀክት ኑሩ ሳልሳይ በመዃን ተዛዘሙ ኣብዚ ሻምፒዮና ካብ ብርክት ዝበላ ጋንታ ዝተውጻጹ 39 ተቀዳደምቲ እንዳተሳተፉ ኮይኖም ኣብ መንጎን ብርቱዕን ሕንሕ እንዳካየዱ እዮም ፕሮፌሽናል ንስቲ ብሽክሌተኛ ጽጌ ካሕሳይ ኣብ ቱርግራሲያ ኦርሎባ በዓቆት ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ቱራ ዛዚማ ዝሓለፈ ሐሙስ ጀመረት ቱርግራሲያ ኦርሎባ 2026 ሓደ ውድድር ውልቀ ሰዓት ዝሓወሰ 5 መድረኻት ዝተኣናገደ ኮይኑ ትማሊ ሰንበት 25 ሚያዝያ መወዳእታን 50 መድረኹ ብምክያድ ተዛዚሙ ተዛዘሚት መድረኽ 101.6 ኪሎ ሜትር ሸፈነት እንትኾን ብሽክሌተኛ ሶፊያ ኡንጌሮቫን ትዕወተላ ትግራዊት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ጀርመናዊት ጋንታ ካንያን ስራን ብሽክሌተኛ ጽጌ ካሕሳይ በል 76 ደረጃ ብምሓዝ መድረኻ ፈጺማ 425.7 ኪሎ ሜትር زقرارة زيتور بحفشة وصيت حموشة مرخات بساعات مالتون بتشاملها بشكلتنيا ياسمين لتشتي تعواتي تنتقن بشكلتنيا صقي كحساي مبرسان حدن درجة بمحاز ترى زازيما نقص تعقبت المخانة بستقبرن حنح ورسوز لاسي بيكو تخدانيت سنة أبطأ ماليا انتقن فريات غانتا حاسينا مسئلن انجينيرينج المسفن بشكلتنيا صقي كحساي سامور داتا مس ورسوز لاتنا حانيحة كالاي درجة حيزا زازيما كابكتا معدو قدام استرخبت نست بشكلتنيا صقي كحساي بروفيشنال تودا داري تاب زخونة اللو عمت تسفا وهاب من قصقاسا مكياد تركب ناونا وصا حبريتان تسجر دما ديربي لانكشاير بعوت مانشستر يونايتد مفصمته رخيبو مبر 35 سمون قطمات بريمير ليج انجليز اول ترافورد ليفربول زنقدت مانشستر يونايتد 3-2 تعاوت مزغبا ماتياس كونيا سيسكون ماينو مانشستر يونايتد شتات تمزغبو سبوز لاين غافوند ما كاب سعر زينا غفا شتات ليفربول امزغبا مونيا ابتات مايكل كاريك صبغ منقسقاس زكايد زولو مانشستر يونايتد ابقصال مبر 36 سمون صوتو سندرلاند تراخب ليفربول دما بميدون تشيلسي كانغديو يونايتد عوت مزغابم سعيبو بسان 4 نقطه بسالساي درجان تقمطو سعر انا قد ليفربول دما ب 58 نطبي ابراو عي درجه تقميطلو ابكالتو صيتات دما برنماوزن كريستال بالاس 3-1 توتنهام استون فيلا 2-1 برينتفورد ويست هام 3-1 نيوكاسل برايتون 3-1 وولفس ساندرلاند 1 ارسنال نفولهام 3-1 تزازيما ميا ኢፕስዊች ታውንና ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ተመሊሳ ኢፕስዊች ታውን ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ ሻምፒዮንሺፕ ጻንሒት ናብ ፕሪሚየር ሊግ ምምላሳ ኣረጋጊጻ በል 46 ሰሙን ግጥማ ምስ ኪፒአር ኣሜዳ ጸወታ ኣዘካየደት ኢፕስዊች 3-0 ብምዕዋስ ናብ ዝሓለፈ ዓመት ተሳተፈሉ ዝነበረት ፕሪሚየር ሊግ ምምላሳ ኣረጋጊጻ ዘላ ኢፕስዊች በወዲ 39 ዓመት ኣሰልጣኒ ኬረን ማኬናና ተመርሐት ዝናድ ምንቅስቃስ ብምክያድ ብ84 ነጥቢ ኮቨንተሪ ሲቲ ተኸቲላ ናብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ደይባ ዘላ ሚልዋል ሚድልስብሮ ሳውዝሃምፕተን ሃልሲትን ናብ ፕሪሚየር ሊግ ዝዓቢ ሳልሳይ ጋንታ ንምዃን ኣውዲ ከም ሕላፍ ዝራኸባ ክኾና እየን ሌስተር ሲቲ ኦክስፎርድን ሼፊልድ ወንደስዴይን ድማ ናብ ሊግ ሓደ ዝወረዱ ጋንታታት እዮም
ኢንተር ሚላን ተዓዋቲ ስኩዴቶ ኮይና ኢንተር ሚላን ትማል ምሸት ንፓርማ ክልተ ንባዶ ድሕር መርጽዓ ሻምፒዮን ሴሪ ጣልያን 2025-26 ምዃና አረጋጊጻ ማርኮስ ትራምን ሄንሪክ ማኪታሪያንን ብዘመዝገቡን ክልተ ሽቶታት ተዓወተት ኢንተር ሚላን ነጥብ 82 ሓፍ ምባል ንትስዕባ ዝነበረት ናፖሊ ብ12 ነጥብ ፈልያ 3 ግጥማት እንዳተረፋ ተዓዋቲ ስኩዴቶ ዝውድድር ዓመት ምዃና አረጋጊጻ ሮማንያዊ አሰልጣኒ ክሪስቲያን ኬቮ በተጻዋታይነት 3 ጽዋዕ ሴሪ ምስ ኢንተር ሚላን ተዓወተ እንትኾን ሕዚ ድማ አሰልጣኒ ኮይኑ አፈለማ ዓመቱ ተዓዊቱ ዘሎ ባርከስን ሎም ዝነበርና ሓጸርቲ ስፖርታዊ ሓበሬታ ዝመስሉ ለምክትታልኩም ከልብ የምስክን ሰላም ዜና መጽሔትና ቅድመ ምዝዛም አረስታት ዜና ክነስምዐኩም ኣብ ኣደባባያት ዝግበሩ ሃይማኖታዊ ስብከታት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰዓብቲ ሃይማኖታት ኣሉታዊ ጽልባ ዘሕድር ስለ ዝኾነ ክኾነን ይግባእ ኢሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ከተማ መቐለ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተታሒዞም ስጋኣት ሞት ዘንጸላለዮም ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ዓለም ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ብህጹጽ ክበጽሕሎም ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኮሚሽን ሓደጋ ምክልኻልን ድልውነትን ትግራይ ዘንጸላሉ ዘሎ ኸቢድ ሓደጋ ብዕቱ ብምርኣይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝራብ ኣድላይ ዘበለ ቅድመ ጥንቃቐ ክግበር ይግባእ ኢሉ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት ኣሜሪካ ልዕሊ 15,000 ወታደራትን 100 ነፈርትን ፕሮጀክት ሓርነት ከም ዝድግፍ ገሊጹ ዜና መጽሔት ዝዕለት ሰማዕኹምዎ ይመስል ነይሩ ምስ ተረፎም ድለዋት 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ተመኒና ሰላም ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት